ओम शांति। आज का मूल्य 22 और 20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मार्ग पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न: विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तुम जानते हो। उत्तर: तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज का गीत: आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है, कलियुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं, ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्रों आदि पढ़ते हैं, हठयोग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सके। बाप ही तो राजाई देंगे। तो बाबा बोझाচ্ছেন যে দেখো, এখন মানুষ ভগবানকে ভক্তি মার্গে ডাকে, তো বলে যে আমরা এখন অন্ধকারে এসেছি, তুমি জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দাও। তো বাবার কাছ থেকেই চায়, জ্ঞান সাগরের কাছেই চায়। বাকি তো সবাই দুনিয়াতে অজ্ঞান। তো বলে না যে সবাই কলিযুগে অজ্ঞান আসুরি নিদ্রায়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শুয়ে আছে। বাবা বলছেন, জ্ঞান তো বিলকুল সহজ। ভক্তি মার্গে তো কত ঝামেলা। বেদ শাস্ত্র আদি পড়তে হয়, হঠযোগ করতে হয়, গুরুর কাছে যেতে হয়। বাবা তো এখন বলেন যে এইগুলো সব ছেড়ে দাও, কারণ ভক্তি মার্গে কেউ রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাপ ही तो রাজাই দেंगे, বাবা রাজ্য দেবেন। ওই জন্য বাবা এসে রাজযোগ শেখান। মনুষ্য দে না শেখে। মানুষ কখনো মানুষকে রাজ্য দিতে পারে না, তাই রাজযোগও শেখাতে পারে না। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं, काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। सन्यासीरा ताकेई बोले जे अल्पकालेर सुख, ताई बोले काग विष्ठा समान सुख। कारण निजेराও तो घर गृहस्थ छेड़े दिए जंगले चले गेछिलो। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। এই স্পিরিচুয়াল জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান शिव बाबा छाड़ा, ज्ञानेर सागर बाबा छाड़ा और केउ दीते पारे ना। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मानुष कखनो मानुष के पतित थेके पावन बनाते पारे ना। पतित पावन तो एकमात्र बाबा। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। बाबा बोलছেন যে দেখো, মানুষ ভক্তি মার্গে কত ফেসে আছে। জন্ম জন্মান্তর ভক্তি করছে এবং মানুষ মনে করে পাবন হওয়ার জন্য গঙ্গায় গিয়ে স্নান করলে পাবন হয়ে যাবে। তো কেবল গঙ্গাতেই স্নান করে তা না, পুকুর নালা যেখানে যা পায়, নালা ডোবা সব জায়গায় গিয়ে জল দেখলেই সেখানে ডুব দেয়, মনে করে যে পাবন হয়ে যাব। তো
তো এখন বাবা বলছেন यहाँ भी गौमुख है, রাজস্থানে ওখানেও গৌমুখ আছে। ঝর্ণে সে পানি আতা है, জল আসে কী করে? ঝর্ণা থেকে, পাহাড়ের উপর দিয়ে জল আসে, এসে সেইগুলো এসে এবার गौमुख बोले। तो जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। জলগুলো মাটির তলা দিয়ে শুষে এবার এতে চলে আসে, কুয়োর মধ্যে আসে, কুয়োর মধ্যে ফিল্টার হয়ে ওইগুলো পড়ে। তো বাবা বলছেন তাই বলে কি তাকে গঙ্গা বলা যাবে? मनुष्य समझते हैं यह तो तीर्थ है, बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, আমরা মনে করবো না গৌমুখে গিয়ে যে ওটা তীর্থস্থান, ওই জল খেলেই আমরা তখন পবিত্র হয়ে যাব, পাবন হয়ে যাব। এখন তো আমাদের বাবার কাছ থেকে জ্ঞান মিলে গেছে। तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं, अपना देह अहंकार बहुत है। हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, তারা অহংকার নিয়ে বলে যে আমরা এত শাস্ত্র পড়েছি, তোমরা কি জানো, তোমরা আমাদেরকে বোঝাতে এসছো। বাপ कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो, আমাদেরকে बाबा বলেন এতদিনে ভক্তি মার্গে যা কিছু পড়েছিলে ওগুলোকে ভুলে যাও। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिख कर एरोप्लेन्स द्वारा गिराओ। बाबा বলছেন যে বাবা যে এত মূল্যবান কথা আমাদেরকে বলছেন এগুলো মানুষ জানবে কী করে। তাই বাবা বলেন এই পয়েন্টগুলোকে লিখে লিখে एरोप्लेन থেকে ফেলতে থাকো, চতুর্দিকে ছড়িয়ে দাও। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो अक्सर शांति की स्थापना तो कर न सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। बस সবাই আওয়াজ তোলে বিশ্বে শান্তি কী করে হবে। এবার এর উপরে যারা লেকচার দিল, যারা ভাষণ করলো, তো তাদের মধ্যে তখন তারা কি করে, ওদেরকে প্রাইজ দেওয়া শুরু করে। কিন্তু ভাষণ দিল বলেই কি শান্তি এসে গেল? তা তো আসেনি। এখন তো এই দুনিয়াতে দেখা যায় যে এই প্রাইজগুলো যে দেয় এটা ঝুট হয়ে যায়। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद, এই দুনিয়ায় এখন শান্তি হতে পারে না। যখন মহাভারতের লড়াই লাগবে তখন সেই লড়াইয়ের পরে তবেই বিশ্বে শান্তি আসতে পারে। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। বাবা বলছেন লড়াই যে কোনো মুহূর্তে লাগতে পারে, কেবলমাত্র অপেক্ষা আমাদের তৈরি। আমরা যতক্ষণ না তৈরি হব ততক্ষণ তো লড়াই লাগতে পারবে না। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ इसमें ही मेहनत है, আমরা যতক্ষণে কমপ্লিট হব, কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করব, অর্থাৎ কি জন্ম জন্মান্তরের যে পাপ কর্ম তার উপরে আমরা যখন বিজয়ী হয়ে যাব তখনই কিন্তু লড়াই লাগবে। আর এই অবস্থা আমাদের বানানোর জন্য মেহনত করতে হবে। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। এর জন্য বাবা কি বলেছেন, মেহনতটা কিসে? এক তো বাবা বলেন যে কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, আর কাউকে না, না নিজের দেহ, না দেহধারী, না বস্তু বৈভব, কোনো কিছুতে বুদ্ধি না রাখা, কেবলমাত্র বাবাকে ইয়াদ করো আর ঘর গৃহস্থের থেকে কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থাকো। আরও কী করো, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের যে জ্ঞান, তো সে তাকে সেই চক্রকে ফিরাতে থাকো, সেইগুলো মনন চিন্তন করতে থাকো। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। তোমরা এ কথা লিখতে পারো যে ড্রামা অনুসার পূর্বকল্পের মতো বিশ্বে আবার শান্তি স্থাপন হয়ে যাবে। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सत्य में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी। एक কথা তোমরা লিখতে পারো
যে শান্তি তো অবশ্যই সত্যযুগে হবে, আর এই দুনিয়া তো অशांतिरही दुनिया, এখানে অবশ্যই অশান্তি হবে। परंतु कई हैं जो तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। কেউ কেউ তোমাদের কথা বিশ্বাস করে না, কারণ ওদের তো সত্যযুগী দুনিয়ায় ওদের অভিনয় করবার পাঠ নেই, তাই ওরা শ্রীমত প্রমাণও চলবে না, তাই ওরা শুনতে চায় না, বিশ্বাস করে না। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। এখানেও বাবার বাচ্চাদের মধ্যেও আছে কেউ কেউ শ্রীমত প্রমাণ পবিত্র থাকবে, সেটা থাকতে পারে না। ऊंचे से ऊंच भगवान की तुमको मौत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है, तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मौत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मौत पर चलना चाहिए। बाबा बोलছেন যে এখন আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা তিনি এসে মত দিচ্ছেন। কারো চলন ভালো না হলে তাদের পরিবারে বা আত্মীয় বন্ধু বলে যে তোমাকে ঈশ্বর যদি মত দেন তবেই তুমি পরিবর্তন হতে পারো। তো এখন আমাদের কিন্তু ঈশ্বরীয় মত প্রমাণ চলতে হবে। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाबा আমাদেরকে মনে করাচ্ছেন যে দেখো দাপুর আর কলি টোটাল 63 জন্ম, তখন তোমরা বিষয় সাগরে ধাক্কা খেয়েছিলে। এখন বাবা এসে বাচ্চাদের সাথেই কথা বলছেন, কারণ বাবাকে তো বাচ্চাদেরকেই শুধরাতে হবে, সারা দুনিয়াকে बाबा की করে শুধরাবেন। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, বাইরের যারা তাদেরকে বাবা বলবেন যে বাবার বাচ্চাদের কাছ থেকে তোমরা বোঝো। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। बाबार प्रिय कौन বাচ্চা? বাবার নিজের বাচ্চারা, যারা বাবার নয়, বাবাকে পছন্দ করে না, বাবার উপর বিশ্বাস রাখে না, বাবা তাদেরকে বলছেন সৌতেলে বাচ্চা, সতীনের বাচ্চা। तो बाबा बोलছেন তাদের थोड़ी प्रिय लगবে। लौकिक बात भी सपूत बच्चों को ध्यान देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वह कौन है भगत। बाबा बोलছেন আমি আমার বাচ্চাদেরকে সম্পত্তি দিই, কারণ কি যারা আমার বাচ্চা নয় তারা বাবার এই জ্ঞানকে, বাবার এই শ্রীমতকে হজম করতে পারবে না, শ্রীমত প্রমাণ তারা চলতেই পারবে না, কারণ তারা হচ্ছে ভগত। বাবাকে बहुत देखे हुए हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्होंने फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, माने चाँदा संग्रह करे, तो अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। हाँ, सन्यासी एले तार शिष्यरा तखन कि करे जे उनी आसছেন ওনার জন্য চাঁদা তোলে, তারা অনেক চাঁদা তুলে, যে যেমন কোয়ালিটির সন্ন্যাসী তার জন্য সেরকম চাঁদা ওঠে। কিন্তু বাবা তো এখানে এসে আমাদেরকে বলবেন না যে বাবা এসছেন তোমরা চাঁদা উঠাও, নেই। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। बाबा एक कथा बोलें যে এখানে তুমি যেমন বীজ বপন করবে 21 জন্ম তেমনি তুমি ফল পাবে। যেমন শ্রেষ্ঠ কর্মের বীজ তুমি যদি বপন করো তো 21 জন্ম তার ফল পাবে। तो मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। दुनिया मानुष दान करे तो मने करे जे आमी ईश्वर अर्थ दान करेছি, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। यह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। कृष्णेर नाम এই কারণে নেয় কারণ লোকে তো কৃষ্ণকে গীতার ভগবান মনে করে নিয়েছেন। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है, ওই জন্য বলে ঈশ্বর অর্পণাম বা কৃষ্ণ অর্পণাম।
যে আমি যে দান করছি তো ঈশ্বরই তার ফল দেবেন, এই ভাবনায় এইরকम বলে और दान करे। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। मानुष तखन बोले যে পূর্ব জন্মে এত দান পুণ্য করেছিল তাই ধনী ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়েছে। রাজা भी बन सकते हैं परंतु वह है अल्पकाल काग बीज का समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिनी है। बाबा बोलছেন যে দেখো রাজারাও রাজাদেরকেও সন্ন্যাসীরা যখন সন্ন্যাস করায় তো তখন তাদেরকে শেখায় বলে स्त्री तो सर्पिनी नागिनी। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे अपवित्र करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं हमारी लाज रखो। बाबा यह को हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं बीज दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। तो बाबा बोलছেন যে নারীদেরকে যে সর্পিনী বলেছিল সন্ন্যাসীরা, কিন্তু দ্রৌপদী তো ভগবানকে এরকম ডেকেছিলেন যে দুঃশাসন আমাকে অপবিত্র করতে চায়, তো তুমি আমাকে রক্ষা করো, বাঁচাও, আমার লাজ রাখো। তো বাবা এই কথা বলেন যে অনেক এই রকম মায়েরা বাবাকে বলে যে বাবা আমাকে পবিত্র থাকতে না দেওয়ার কারণে বহুত মার খেতে হয়। বলে যে আমাকে বিষ দাও, বিষ মানে কাম বিকার দাও, নাহলে খুন করে দেব। बाबा এই बंधन থেকে আমায় তুমি মুক্ত করো। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी अपवित्र नहीं होंगे। तो द्रौपदीকে 21 শাড়ি দেওয়ার যে কথা আছে, বাস্তবে বাবা আমাদেরকে বলেন যে 21 জন্ম তোমাকে আর অপবিত্র হতে হবে না, बंधन থেকে তুমি তো মুক্ত হয়েই যাবে। वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है कि ভিসিয়াস ওয়ার্ল্ড। বাবা বলছেন যে এই মৃত্যু লোকে কিন্তু এটাই তোমাদের अंतिम जन्म, এটা তো দুনিয়াটাই তো বিকারী दुनिया। दूसरी बात पाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था। बाबा बोलছেন মানুষ আরেকটা বেসমাজের কথা বলে, কেউ মারা গেলে বলে যে ও স্বর্গারোহণ করেছে। স্বর্গ এখন কোথায়? এটা তো নরক দুনিয়া। তাহলে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে যদি তিনি স্বর্গবাসী হয়ে থাকেন তাহলে এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? अवश्य नरके छिलेन। परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे, किंतु काउके यदि तुम सोजाई एक कथा बोलो जे तुम नरकवासी तो ताहले तो बिगड़े जाबे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना, कारण तुम्हारी काছে ছিল সেও। तो से यदि एखान থেকে যাওয়ার পরে স্বর্গবাসী হলো তার মানে তিনি এতদিন নরকে ছিলেন, তাহলে তুমি নরকে আছো। हम तुमको ऐसी युक्ति बताए जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। এবার বলো যে আমি তোমাকে এমন যুক্তি বলবো যে তুমি প্রকৃত স্বর্গ সেখানে পৌঁছে যাবে। यह पुरानी दुनिया तो अब ख़त्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है 5000 बरस पहले मुआफिक। पेपारे दाओ, न्यूज़ पेपारे माने खबरेर कागजे दाओ एक कथा लिखे जे 5000 बछर आगेकार मतोई आबार विश्वे शांति होबे। कारण कि এই सृष्टि 5000 बछरे सेटा तादेरके बोझाते होबे। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। स्वर्ग दुनियातेও कंस छिलो, जरासंधि छिलो सत्य जुगे। त्रेता में रावण था
अब उनसे माथा कौन मारे? ওদের তো মাথায় ঢোকে না, কে ওদেরকে এত মাথা মারবে? ওরা বুঝতেই পারবে না। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। কত সহজ কথা বাবা যেগুলো আমাদের বলেন, কিন্তু সেটাও কিন্তু সবার বুদ্ধিতে বসে না। তো ऐसे ऐसे স্লোগানস বানানো चाहिए। তো এই জন্য বাবা বলেন যে এমন এমন স্লোগান তৈরি করো। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। এই মহাভারতের লড়াই হবে, তারপরে বিশ্বে শান্তি হবে ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलियुग अंत में अशांति होती है। বাবা বলছেন এই কথা বলো যে প্রতি কল্পে কল্পে বিশ্বে শান্তি হয়, আর কলিযুগে তো অশান্তি হয়। কলিযুগের যত শেষের দিক আসবে অশান্তি তত বৃদ্ধি পাবে। सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते गए। एक কথাও সবাইকে বোঝাও যে দেখো গীতায় ভুল করার কারণেই ভারতের এই হাল। যিনি পুরো 84 জন্ম নিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, তার নাম লিখে দেওয়া হয়েছে, যখন কি না ভগবান বলেছেন আমি জনম মরণ রহিত। এটা গীতায় আছে। ভগবানের জন্মও হয় না, মৃত্যু হয় না, কিন্তু গীতায় ভগবান 84 জন্ম নিয়েছেন, এতবার জন্ম নিয়েছেন, সেই কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তো বাবা বলছেন নারায়ণের নাম দেয়নি। কেন নারায়ণের নাম দেয়নি? তো বাবা বলেন কৃষ্ণ তো বড় হবে, রাজগদিতে বসবে, তখন তার পদের নাম হবে নারায়ণ। তো যেহেতু তার 84 জন্ম থেকে একটু কম হয়ে গেল, তাই তার নাম দেয়নি। কিন্তু কৃষ্ণ তো পুরো 84 জন্ম নিয়েছে। তো ঈশ্বর যদি জন্ম মৃত্যু রহিত হয়, তো কৃষ্ণ 84 জন্ম নিয়েছেন, তাকে কি করে ভগবান বলা যাবে? तो शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने। तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। तो बाबा हीरे तुल्य বানাতে এসেছেন, তো বাবা তাহলে বাবাকে প্রবেশ করা কোথায় উচিত? বাবা বলছেন সোনার ডিব্বি হওয়া উচিত। বাবা হীরা, তো বাবাকে রাখতে গেলে সোনার ডিব্বি চাই, অর্থাৎ সেরকম শরীর চাই যার শরীরে बाबा प्रवेश করবেন। तो अब यह सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। बाबा বলছেন যে কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে সোনার ডিব্বি যে বলছেন সেটা হবে কি করে? তো বাবা তাই ব্রহ্মা বাবাকে সাক্ষাৎকার করালেন। তাকে বললেন যে তুমি বিশ্বের মালিক হচ্ছ, এখন তুমি কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও। তো বাস ব্রহ্মা বাবা পবিত্র হওয়া শুরু করে দিলেন, শিব বাবাকে স্মরণ করা শুরু করলেন। তো কী হয়ে গেল? তার শরীরের অপবিত্রতা থেকে তিনি মুক্ত হলেন। তো শিব বাবা তখন সেই শরীরে প্রবেশ করলেন। পবিত্র বন্যে বিগত জ্ঞান কি ধারণা হো না সকে। পবিত্র না হলে জ্ঞানের ধারণা তো হতেই পারে না। তাই বাবা ব্রহ্মা বাবাকে এত সাক্ষাৎকার করিয়ে করিয়ে, বিনাশের সাক্ষাৎকার, নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকার, সব কিছু করিয়ে ব্রহ্মা বাবার বুদ্ধিকে এই দুনিয়া থেকে পুরো প্রাণ করে নিলেন। পুরো উঠে গেল ব্রহ্মা বাবা, বুদ্ধি নিরাসক্ত হয়ে গেল। তখন শিব বাবা তার শরীরে দুই ভুকুটের মাঝে এসে বসে গেলেন। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। বলে না দুনিয়ায় বাঘিনীর দুধ সোনার বর্তন ছাড়া রাখা যায় না, কারণ তার দুধের এত তেজ যে অন্য পাত্রে রাখলে পাত্র ফেটে যায়। তাই সোনার পাত্রে বাঘিনীর দুধ রাখতে হয়। বাবার জ্ঞানও তাই এই রকম এত পাওয়ারফুল জ্ঞান। তো সেটাও কিন্তু পবিত্র বর্তন ছাড়া, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা না হলে সেটা ধারণ করতে পারবে না। तो पवित्र बनने बिगड़ ज्ञान की धारणा हो न सके। यह ज्ञान तो है
परमपिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, अर्थात पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा की खत्म हो जाती है। केउ यदि पवित्रतार प्रतिज्ञा करेछिलो किन्तु तारपरे आबार से बाबार हाथ छेड़े दिल, भिकारे चले गेल, पतन हो गेल, तो ताहले कि होबे? जेटुकु तार मध्य जोग बल जमा हयेछिलो सेटाओ खत्म हो गेल, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। बस जोगेर बल गेल, ज्ञान भूले गेल, सब नष्ट हो गेल। तखन तार किसको कह न सके भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं। बाबा बोलছেন সে যদি এবার কাউকে বলে যে ভগবানুবাচ काम महाशत्रु, तो ताहले ओर तीर लागबे ना, ओर कथा केउ मानते चाइबे ना। वो अकफे कुक्कर ज्ञानी हो पड़ते। कुक्कर ज्ञानी माना कुक्कर मुरगी कथा बोलें बाबा, जे मोरग की करे भोर बेला उठे ककर ककर करे सबाइके डेके তোলে, বাস করে এবার ও নিজে ঘুমিয়ে পড়ে। তো এই রকমই অন্যকে তুমি বলছো যে পবিত্র হও আর নিজে তুমি अपवित्र, तो तुम्हार ज्ञान कोनो काजे ना। तो कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। बाबा बोलছেন যে যেমন বাবা सर्वशक्तिमान एरकम मायाओ किन्तु सर्वशक्तिमान। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, तो कारण की बाबा राम बाबार आधा कल्प राज्य चलेছিল, तेमনি रावणेरो आबार आधा कल्प राज्य चलेছিল, तो रावणों कम शक्तिशाली ना। इन पर जीत पा बिगाड़ कोई पहना ना सके। तो रावणेर उपरे विजयी हवा एकमात्र बाबाई शेखाते पारे। एखाने किन्तु एक आश्चर्य कथा, राम राज्ये किन्तु रावण प्रवेश करते पारे ना, अधिकार नेই, ताके अलाउ करा होबे ना, से गेट पास पाबे ना राम राज्ये जाओ। किन्तु रावण राज्ये किन्तु बाबा राम तिनी आसते पारेन, तिनी आसेन आमादेर सब सीतादेरके उद्धार करते। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। এই হার জিতের যে কাহিনী এটা ভারতেরই উপরে আছে। এই নাটক তো ভারতেই হতে থাকে। यह बात तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैट दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती? बाबा बोलছেন শাস্ত্রে দেখো কৌরব পাণ্ডবদের লড়াই দেখানো হয়েছে, জুয়া খেলা দেখানো হয়েছে, কিন্তু এগুলো কি করে হতে পারে? বাবা এসে রাজ্যকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তো তখন কি এইগুলো হয়? तो एगुलो तो मन गढ़ा कथा सब लिखे। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? युद्धेर मैदाने भगवान एसे गीता ज्ञान दिलें, तो बाबा बोलছেন युद्धेर मैदाने की गीता पाठशाला है? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। देखो मानुष कत उल्टा बुद्धि हुए ये सब कथागुलो बोलेছে लिखेছে। कोथाय যিনি নিরাকার, যার জন্মই হয় না, অজন্মা তিনি শিব বাবা, আর কোথায় দেখো 84 जन्म নেওয়া শ্রীকৃষ্ণ, তাকে ভগবান বলে দিয়েছেন। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। आसले এই কথা সবাইকে বোঝাতে হবে যে কৃষ্ণ গীতা জ্ঞান দেননি। কৃষ্ণই বহু জন্মের যখন অন্তিম জন্মে তিনি পৌঁছে গেলেন তখন বাবা এসে তার শরীরে প্রবেশ করলেন। তো এই কথাটা ক্লিয়ার করে বোঝাতে হবে। তার মুখ দিয়ে শিব বাবা বলেছেন, এমন নয় যে কৃষ্ণ ভগবান। কৃষ্ণের আত্মা प्रजापिता ब्रह्मा जार मुख दिए बाबा गीता ज्ञान सुनिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। तारा कि बोले तादेर तो विश्वास जे पति पत्नी एक साथे थेके नारी पुरुष एक साथे थेके पवित्र होते पारे, एटा असम्भव कथा। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे?
তাদেরকে বলো যে তোমাদের তার কোনো প্রাপ্তি মিলবে না, ওই জন্য তোমরা পবিত্র থাকবেই বা কি করে, ইহা তো বিশ্ব কি বাদশাহী মিলতি হয়। তো তাদেরকে বলো যে দেখো আমাদের তো বিশ্বের বাদশাহী মিলে যায়, তাই আমরা কিন্তু একসাথে থেকেও পবিত্র থাকতে পারি। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। दाढ़ी तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो है ना, तो बोलें जे दाढ़ी लाज रखो माने वंशेर कुल वंशेर सम्मान रखो। हाँ, ता बाबार जेन असम्मान ना हो जाए, बाबार जेन माथा नीचू ना हो जाए। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। তোমরা মেহনত করছো নিজেরই জন্য, নিজেরই ভাগ্য তোমাকে নিজেকেই বানাতে হবে। অন্যরা তো স্বর্গে আসতে পারবে না। যারা বাবার কথা শুনবে না, যারা শ্রীমত প্রমাণ চলবে না, তারা স্বর্গেও আসতে পারবে না। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। हाँ, राजधानीते सब रकम आत्मा चाहिए, महाराजा महारानी चाय, साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब रकम चाय। वहाँ उजिर तो होते नहीं, किन्तु सत्य जुगे सत्य त्रेताय मंत्री हबे ना। राजाओं को राय की दरकार नहीं, राजादेर कारो अन्य कारो काछे राय नेওয়ার दरकार नहीं, कारण संगम जुगेई तारा बाबार राय निये निजेदेरके एत पावरफुल बानिये निচ্ছে যে তখন তাদের আর অন্যের কাছে রায় নেওয়ার দরকার নেই। पतित राजाओं को भी एक उजिर होता है। যখন দাপর যুগ থেকে পতিত রাজাদের রাজ্য শুরু হলো, তখন তারা একজনই মন্ত্রী রাখতেন, তার রায় নিতেন। ইহা তো দেখো কিতনে মিনিস্টার্স है। এখন কলিযুগের শেষে দেখো কত মন্ত্রী হয়ে গেছে, কত কাজের জন্য কত রকমের মন্ত্রী। आपस में लड़ते रहते हैं, बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 बरस फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। এখন বাবা এসে সব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। 3000 বছর আর কোনো লড়াই হবে না। মানে সত্যতেতা তো 2500 বছর, আর দাপরেরও শুরুর 500 বছর। 3000 বছর আর কোনো লড়াই হবে না, তারপর থেকে লড়াই শুরু হবে। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। कारण कि ओखाने केउ पाप करबे ना, एमन कोनो कर्म करबे ना जे जेल बा कोर्टेर दरकार। वहाँ तो सुख ही सुख है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मनमना भव। তোমরাই আসলে কিন্তু মেসেঞ্জার, তোমরাই দূত, তোমরা সবাইকেই মেসেজ দাও যে মনমনা ভব। তুমি নিজেকে আত্মনিশ্চয় করে এই দেহ দেহের দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ করে কেবলমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকে ইয়াদ করো। তুমি বহু জন্মের জন্য সুখ শান্তি পবিত্রতা সম্পত্তি সব কিছুর অধিকারী হয়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कर ज्ञानी नहीं बनना है, जो अन्य के शुनिए दिलाम किन्तु आमी निजे सेटा पालन करी ना, ओरकम ना हवा। दूसरा, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। विस्तार,
इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। মানে এই কেল্লা, এই দুর্গ ভাব হচ্ছে প্রত্যেক আত্মা যাতে বিজয়ী এবং নির্বিঘ্ন হয়ে যায়, তাই বিশেষ সময় প্রমাণ চতুর্দিকে সবাই কী করো, একসাথে যোগের প্রোগ্রাম রাখো। সবাই যোগ করো, যেমন বর্তমানে চলছে মধুবনে 24 घंटा এখন যোগ হয়। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियाँ अपनाते हो, कोई शुभ काज करार जन्य आगे सब किछुके शुद्धि करा হয়, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। যা আমাদের সবাইকে মায়ার উপরে বিজয়ী হতে হবে। ব্যাস এই সংকল্প নিয়ে যোগ করা, মেডিটেশন করা, তো তবে কেল্লা কিন্তু মানে দুর্গ কিন্তু মজবूत हो যাবে। आज का स्लोगन युक्ति युग या यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अच्छा, नेक्स्ट मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मामार मूल्यवान महावाक्य तार सार अच्छे। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। तो मामा बोलते पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। तो এই কথাটা কিন্তু আগে নিজেকে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন করেই হোক বিকারগুলোকে বশ করতে হবে, তবেই আমি ईश्वरीय सुख शांति পেতে পারি। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। নিজে শান্ত থেকে অন্যকে শান্তি দেওয়ার জন্য आगे सहन शक्ति किंतु भीषण प्रयोजन। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। बाबा बोलছেন এর জন্য কিন্তু ডিপেন্ড করছে নিজের উপরে। এমন যেন না হয় যে আমাকে কেউ কিছু বলল আর ব্যাস আমি অশান্ত হয়ে গেলাম। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगे। কেউ যদি गाली দেয় তা আমার কোথাও চোট লেগেছে কি, তা তো লাগেনি। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। हाँ, जे गाली दिल तो निजेई अशांत हलो, और निजेरই हिसाब किताब तैरी हलो। आमार ताते कि हलो, ओ गाली दिल आमी ओटाके अनुभव नाई करले हय, ओटाते आमार सहन शक्ति नष्ट ना होले हय। तो लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। साधारणत मानुष की करे, আমাকে কিছু বলেছে, কেন বলেছে, তো আমার সহ্য হলো না, আমিও তাকে জবাব দিলাম, অর্থাৎ কী হলো, আমার বিকর্ম হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন, মাম্মা বলছেন যে এখন বিকর্ম বানানোর কম্পিটিশন বন্ধ করো। এ তো হবেই দুনিয়া, কেউ গালি দেবে, কেউ নিন্দা করবে, কেউ অপমান করবে, কিন্তু তুমি তাতে প্রভাবিত হয় না। হ্যাঁ, এ দুনিয়াতে চলবে, চলছে, সবাই জানে, প্রত্যেকেরই জন্য হয়। তো সেই জন্য মাম্মা বলছেন কি যে কম্পিটিশন দিও না যে আমাকেও গালি দিতে হবে, विकर्मेर कंपटीशन যেন করো না। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। मामा बोलছেন যে विकर्मকে तो এখন भस्म করার সময়, যদি
আমরা যেমন পূর্ব জন্মগুলোতে বিকর্ম বানিয়েছিলাম আর জন্মান্তর তার ফল ভোগ করেছি, তো এখন তো সেটা করতে হবে না, এখন তো বিকর্মকে বন্ধ করতে হবে। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। मामा बोलছেন विकारेরও কিন্তু बहुत বিস্তার আছে, विकार কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করে যায়। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसे किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल, अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। এটাই আমার পরীক্ষা। আমাকে কেউ কিছু বললো, আমার মধ্যে সহনশক্তি কতটা আমি ধারণ করতে পেরেছি তার পরীক্ষা সেটা। সেই জন্য ওই সময় অশান্ত না হয়ে সহনশক্তি ধারণ করে চুপচাপ থাকো, নিজের টিচার হয়ে নিজেকেই বোঝাও যে আমি যদি এর জবাব দিতে যাই তাহলে কিন্তু আমার পাপ কর্ম জমা হবে, বিকর্ম জমা হবে। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश में आ गया तो आखिर फेल हो गया। হয়তো আমি 10 বার সহন করেছি, কিন্তু একবার সহ্য না করতে পেরে আমি কিছু বলে দিলাম, বাস ফেল হয়ে গেলাম। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है নাকি बिगाड़ना है। ঠিক আছে, কেউ বলেছে ও নিজেকে বিগড়েছে, কিন্তু আমিও নিজেকে বিগড়ে দিলাম, তো সেটা কি ভালো হলো। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है गोया उन्होंने भूत प्रवेश है, भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोर्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। बाबा बोलছেন যারা বিকারের বশে থাকে তো তাদের মধ্যেই ভূতের প্রবেশতা আছে, ভূতের ভাষা ওই রকমই হয়, কিন্তু যারা দৈবী আত্মা তাদের ভাষা সেটা হয় সাইলেন্সের ভাষা। তো আপনি কো दैवी बनाना है ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति।